द्रौपदी को विवाह कले क्यों मैं कले गोटे स्त्री आंके हेले 5 जन आंके हेले 5 जन जेतलो लाख बिंधिकरी हमर अर्जुन महावीर आनले द्रौपदी को आनी छंदी हां तू जानी छ ना आनी छी पंचला दुलहनी के आनी छ लाख बिंधे कुराल साल रे हां कुंती अछंदी कोठे कुमार घर कुराल साल रे हां कुमार घर हेले आसिले अंकर 5 भाई जगह आसिले कबाट बाड़ेले मां कहली कोन हला ना मां गुटे फल नेकरी आसी हाय रे बाबा तमे जदी गोटे फल आनी छ पांच भाई बाड़को मो माँ वाला बदरा लागला है मो माँ कहले जदि फलटी आनी छबेले बाप 5 जन जगह बांटिकरी खाओ खाइबा जेमिति कहि छंदी खाइबा कचदी कबाटला तापर खोली देखला की फल द्रौपदी को आड़ी छुदी बाहाई मागिना दाऊ ओइ रे अरे केड़े धरि आसरे केड़े कथा कल रे मूर्ख मते गोटे फल बोली कहि देलु मते गोटे फल बोली कहि देलु एने नारीडा बोली कहितले मु कहि थांदी गोटे माय पिला डाले कहि देले मु तते कहि थांदी ए फल कहि तो देलेनी हां मार वचन कोन अने थाब केबे ना 5 जन जा बांटिकी रखाओ हां हेले द्रौपदी का 5 भाई जाको रखिले लखिले करिवे कोन कोन करी आंगर जो ऊपर भाईडा भीमसन टी बलकतारिया लोक कोन सी आ 12 आ समय बेसमय मानलानी किछि बेला म बांगरा वाले तांकू डरी करी युधिष्ठिर कले कोन कोन कले ना गोटे नियम करि देबा 5 भाई 5 बार भाग बांटी देबा हरे मामू 12 तो अछि 7 बार आ 2 बार कोन कले 2 बार फ्री कोन फेली बेले मु जानिया अरे फ्री छाड़ देले बेले कोन कले जान सुना प्रथम रे रविवार आसिला कार रविवारटा पल्ला बड़ भाई युधिष्ठिरंकर हेला तापरे सोमवार कार ता तळ भाई भीम 2 तापरे मंगलवार चवास कोन हला चांस मारदेलु को हेला रे आइस किया बाटा देते पड़ी गला दिन राती 24 घंटा तो इस गुल्लू खोला खाउन रे नाइ जानते हैं गेलन देखन छी 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 मंगलवार मनीष आ को मंगलवारटा पल्ला अर्जुनंकर हां ना नहीं बुधवार नकुल शुक्रवार सहदेव हां पळा एमदी 5 बार भाग बांटी देले आ 2 बार मु तते पचर जिबेरा सब सीरियल रे कहि जाउ आ 2 बार कोन कले अरे छुट्टी बोली कहली बरा हेला सीरियल रे 7 भाई 5 भाई जाको सब जाय बारे जदी धाइबे बेले द्रौपदी रो देह खराब होई जुनी अरे से परि न हो आउ कियानो से होछंदी अग्नि संभूता हेला जनकु जते बेले देह दान करूथिले हां अग्नि रे जाई स्नान करथिले से होछंदी याज्ञसेनी नियरे हां नियरे गाधेगिरी 5 कोनी गोटे नूतन शरीर आसुथुला कोनी नूतन शरीर को अन्य जनकु दान करूथिले क्यों कहउछु हां से होछंदी याज्ञसेनी यज्ञ उत्पत्ति ए आम घर आज आयो रे नाट बंद होले 4-5 नको तू होले आउरे दुर्गा भाई तू होले आउरे कुमार ए बांगरा तू होले अरे मूर्ख पिला कोन बेडा कुछ 7-8 जण आसियो रे आम घर आउ तम घर हां कोन बे मो माइकी नाउ किरासिनी पको इंडिया मारी मार देई 7-8 जण मूर्ख तो माई काई कोन याज्ञसेनी से कोन नियारु जन्म हिछि आ कोडु मूर्ख नहीं पड़तो बोले मरि जीव रो पो अरे तंकर अग्नि रो जन्म हिथिले मोला केसरे पकै दे आउ कोन खाड़ी गणु थुगुर पो जानचो ना नहीं से मते भूल करबो हेले आंकर 5 भाई पाली करछन हां हां तथापि जे जार कोन गुण स्वभाव छाड़ी होई किछि नै आंकर जो नना बड़ नना भीम भीम दिने कोन कहछन आंके अंतःपुरे रे अछन हां भीम जाइछन देखिया झरका पटे देखिले आडू ए बाबू हमर कोन करछन द्रौपदींगर पाद मंचलु छन ये हमर अर्जुन बुझिलो हां अर्जुन कोन करछन द्रौपदी बसिछन अर्जुन तांगर गोड़ दबई दउछन हेले जिमदी भीमसेन देखि दिछन हां भीमसेन से साला खाइयार तो भीमसेन जिमदी देखि देले देखो कि गुरुजी पुजी मागिरो लज्जा लागुची मते लज्जा लागु ताकू भाई बिले कहया पे मते लज्जा लागुची मते लज्जा लागु भाई देखि कोन हला भीम देखु नाइ पर गुरुजी पुजी किए एइ अर्जुन हां भीम को बड़ क्रोध आसिला कहले भाई ए घरा मु रहिबिनी पंचु पांडव बोली स्वर्ग मध्य पाताल तीन पुर रे डंका मु रहि मोर भाई हेगिरी एते बड़ वीर क्षेत्र हो छार स्त्री रे गोड़ चुपुची आ रहिबिनी ए घरे आ रहिबिनी भीम रागिगिरी जंगल भीतर को पळैला हेले किछि दूर जाईछि भीमसेन किछि दूर जाईछन्ती गोटे अद्भुत दृश्य देखिले अद्भुत दृश्य गोटे देखिले कोन अद्भुत दृश्य कोन अद्भुत निर्घंट जंगल भीतर गोटे विराट पढ़िया घासर पढ़िया अछि सेटारे 33 कोटी देवता उपस्थित अछंती भीमसेन दूर रहि देखुछन कोन ए दृश्य कोन ए दृश्य देखिले भगवान श्री कृष्ण अछंती ओहो श्री कृष्ण रोल लागु तुरेडी गिरे भगवान श्री कृष्ण मध्य अछंती पाखरे अछंती द्रौपदी
ମୋ ଭାଉଣୀ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋସିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ क्या ମତେ है? ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲ ହଁ ସେ କଥା କେବେ ପୁରା କରିବ କରି ଘରୁ ଗଲେ ମୂର୍ଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ନହେଲେ ମତେ ବତଉନ ରେ କେମିତି କରି କଣ କଥାଟା କଣ କଥାଟା କହୁଛୁ ମତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ କାଳି କରାଳି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କାଳି କଳାଳି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପେଢି ଉପରେ ବଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ହଁ। ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାର ଟୋପାଟି ଯଦି ରକ୍ତ ପଡିଯିବ ସେଥିରୁ ହଜାର ହଜାର ରାକ୍ଷସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭାଳନି ପଡିଗଲା ହଁ ମରିବ କେମିତି ଏ ରାକ୍ଷସ କେମିତି ମରିବ ଇଏ? ମା କହିଲେ କଣ ରୋମ ରୋମ କି ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ହେଲା ଯୋଉ କାନ୍ତାୟନୀ ମାନେ ସବୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କାନ୍ତାୟନୀ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ହେଲା ଟୋପାଟି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେନି ହଁ ହଁ ଟୋପାଟି ରକ୍ତ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାର ଜୀବନ ଗଗିରି ଚାଟି ଦେବା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଖାଇ ଖାଇ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦିକେ ଦରକାର ନାହିଁ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଦରକାର ହଁ ହେଲେ ମା ଶାନ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି ଜଗତ ଖାଇଦେବେ ଶେଷରେ ଖାଇଦେବେ, କରିବେ କଣ କଣ କରିବେ? ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ତମକୁ ଏ ଯୋଉ ନର ବଳି ଏବଂ ନର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଦେଇ ମା କହିଲେ କେବେ ନା ଦେଖ ସତ୍ୟ ପରେ ହବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତମେ ହବ ସୀତା ସୀତା ମାୟା ସୀତା ହଁ କାହିଁକି ନା ମାୟା ସୀତାଟାକୁ ଆଗ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇଛନ୍ତି ନା ଅଶ୍ରୀ ସୀତାଟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ନା ନାହିଁ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରେ ଢାମ୍ପା ହଁ ଏତେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନୀତି ମରିକିରି ପଡୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତା ବାସି ଦିନ ସେଇଟା ଆଗା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ନା ସେଇ ପଡିଆରେ ଆଗା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ହେଲେ କଣ ସେ ଶବ ଉପରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା କି ନା ଏତେ ଏତେ ଶବ ଗୁଡାକ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ସୀତା ମାୟା ସୀତା ହଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ସେ ଆସିକିରି ଏ ସବୁ ମଢ ଗୁଡାକ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ ସେ ଶବ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ ସେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରକ୍ତର ନଦୀକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ତାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମେ କଥା ଦେଇଥିଲ କଥା ଦେଇ କେବେ ସେ କଥା ରଖିବ କେବେ ପୁରା କରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା ହଁ ପାଖେ ଆସି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର 11 ଖଉଣି ତାଙ୍କର 7 ଖଉଣି 18 ଖଉଣି ସୈନ୍ୟ ହଁ। ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଡେଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାରରେ ସୈନ୍ୟ ସମତ ମରିବେ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଖାଇବ ଖାଇବ ତମ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରକ୍ତ ପାନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଖୁସି ଏ କଥା ଯେମିତି ଭୀମସେନ ଶୁଣି ଦେଇଛି କୁଆଡେ ଗଲା ଭୀମ ହୋଡି ଗୋଟାରେ ଖାଲି କଡା ପତ୍ର ଭଳିଆ ବୋଝ ଥରିଲା ଏ ଦେଖିରେ ବେଶୀ ଥରନାରେ ମୁତି ପକଉ ପେଣ୍ଡରେ ବୁଝିଲୁ କାହିଁକି ଥରିଲା ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ଏ ଯୋଉ ରୂପ ଇଏ ଯିଏ ଗୋଡ ଚିପି ଥିବ ଯିଏ ସେବା କରିଥିବ ତାଙ୍କର ସିଏ ସିନା ବର୍ତ୍ତିବ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ପୁରା କମ୍ପମାନ ହେଲେ କଣ ମାଇ କୁକୁର ହଳିଆ ହେଲାନି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଖକୁ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବନି ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି କଣ କଣ ହେଲା ଭୀମ କଣ ହେଲା ହେଲା ଏଥର ଜାଣିଦେଲୁ ହଁ ଜାଣିଦେଲୁ ଏଥର ଜାଣିଦେଲି। କଣ ଜାଣିଲୁ ଭୀମସେନ ସବୁ ଯାକ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଗରେ କହିଲା କହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହଁ ନା ସେ ହଉଛି ମହାକାଳୀ ମହାକାଳୀ ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଦବ ଖାଇଦବ ବର୍ତ୍ତିବ କିଏ ନା ଯିଏ ତାର ପାଦ ସେବା କରିଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରିଥିବ ଅର୍ଜୁନ ଆର ଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳୁଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ତାୟରୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ତାୟରୀ ତାପରେ ବାପା ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ଏପଟେ ପାହାଡ ସେପଟେ ପାହାଡ ମଝିରେ ବହୁଛି ନଈ ନଇ ମାଇପର ଯିଏ ଗୋଡ ଚିପି ନାହିଁ ହଇତାରେ ନେଖା ହଇତାରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଡ ଚିପିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖିକିରି ଭୀମ ହରେ ଚିପିଲେ ଚେପିଲେ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତୋର ମୋର ଚିପା ଚିପି ହେଇନି ସମସ୍ତେ ହାଁ? ସମସ୍ତେ ଇଏ ହଉଛି ଅକୁଆ କଥା ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ଲାଜ ଲାଗେ ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ ବାପା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ରମ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଜାଣିଛୁ କଣ ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ହଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କି ମା ଥିଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ନା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଝିଅ ହବ କି ଭଉଣୀ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ କେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ବାସର ରାତିରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କାର ଆମକୁ କଣ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ସହବାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଗୋଡ ଧରିବେ
बर्तमान तुमको संभोग करने को जाऊँ ए जन्म तुमको तुम स्त्री रूप में पाई हुए तो आर जन्म जब मोर तुम माँ थी कि आगामी जन्म जब मोर कन्या की भौणी हम मत क्षमा कर कहीं नारी रोचे 3टी रूप जननी भगिनी जाया कन्या 4टी रूप जननी भगिनी जाया कन्या ए नारी 4टी रूप ए जन्म जी आम भौणी अच्छी आर जन्म माँ थी या तो गत जन्म स्त्री हम तेणुक समस्त आम गोड़ धरी क्षमा प्रार्थना समस्त गोड़ धरती लाज लगे बोली आम समाज आगे कही पार ना प्रत्येक पुरुष गोड़ धरती तेणुक हाँ तू धरनु कि कहीं छाती ऊपर हाथ रखी 50 निज हृदय को पचारते धरतु ना नहीं एपटे पहाड़ सेपटे पहाड़ मझिरे बहुछि नई माई पर जे गोड़ धरी नहीं हई शांते खई तरे लेखा नहीं हेला धरती धरती मो संजय चल हरि पड़ी अति शीघ्र आहे ब्रह्महत्या ना सो जाए अश्वमेध कले ब्रह्महत्या ना सो जाए अश्वमेध कले स्त्री हत्या ना सो जाए गंगारे घासिले हत्या से कोटिए धेनु कले दान हत्या से कोटिए धेनु कले दान शिशु हत्या ना सो जाए जल गिरिरेण मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी ऋण न सुझिले देव निज शिर छेदी मातृहरण दोष को ब्रह्म ज्ञान साधी आज्ञा स्त्री को निंदा करिबो हे जे मूढ़नर चले आज्ञा स्त्री को निंदा करिबो हे जे मूढ़नर देख दंते कुटा धरी पादे मुंडिया मारो दंते कुटा धरी पादे मुंडिया मारो दंते कुटा धरी পুরি গলা তোতে সহল বউলিলা আম্ব বউল পুরি গলা তোতে সহল তো কাহা পাই ন বলো আঞ্জুলি ভিতরে আঞ্জুলি ভিতরে বুয়া চাউল পাণ্ডব বীর আরে পাপ ছাড়ি দিব হে পাপ ছাড়ি দিব আরে পাপ ছাড়ি দিব তুম্ভ শরীর হে পাণ্ডব বীর তুম্ভ পাপ ছাড়ি দিব তুম্ভ শরীর হে পাণ্ডব বীর